Bonjour. Donc aujourd'hui, on va préparer un smoothie pétillant spécial vitamine C. Donc salam alaikum. اليوم غادي نحضروا العصير كثيف خاص بفيتامين C. Donc pour la préparation, on a besoin de 3 kiwis. Donc 3, une orange, un verre d'eau. Voilà. De préférence de l'eau minérale et une demi-cuillère à café de la cannelle en poudre. Donc نحتاجوا للتحضير 3 حبات من تاع الكيوي، حل البرتقالة، حل كأس من الماء، من الأحسن ماء معدني، ونصف مغرف نتاع القهوة نتاع القرفة غبرة. Donc le kiwi c'est une source importante de vitamine K. الكيوي هو غني جدا فيتامين K وهو فاكهة، هو واحد من الفواكه الأكثر غنى فيتامين C. Donc le kiwi c'est un des fruits les plus riches en vitamine C qui est antioxydante. La vitamine C joue un rôle important dans l'immunité, mais aussi donc elle joue aussi un rôle de la santé des os, des dents et des cartilages. Elle favorise également la cicatrisation et l'absorption du fer. Donc elle aide l'organisme à absorber le fer. Donc فاكهة الكيوي هي من أغنى الفواكه فيتامين سي كما قلت لكم، هي أنتي أوكسيدونت. هذا الفيتامين سي اللي فيها هي أنتي أوكسيدونت مضادة للأكسدة. هذا فيتامين سي يلعب دور جد مهم في جهاز المناعة وأيضا في صحة الأسنان وصحة العظام والغضاريف، وهو تاني يساعد الجسم الأورغانيزم على امتصاص الحديد. Donc on va passer à la préparation. Donc il faut éplucher les kiwis, l'orange. Après, il faut les couper en morceaux, placer-les dans un blender. Donc après, il faut les placer dans un blender, ajouter le verre d'eau et la demi-cuillère de la cannelle en poudre et après bien mixer. Donc mixer longuement pour obtenir une préparation bien lisse. Donc تقشري الكيوي ديالك، البرتقالة تقطعيهم قطع صغيرة وتضعيهم في الخلاط ديالك، ومن بعد ضيفي الماء والنص مغرف نتاع لا كانيل نتاع القرفة والبودر، ومن بعد طحني كامل مليح حتى تحصلي على عصير لين كثيف. Donc تقدري تضيفي العسل. Donc vous pouvez ajouter une petite cuillère de miel ou de sirop d'agave ou le sirop d'érable. Ça reste au goût, chaque personne fait comme il le souhaite. Donc تقدري تضيفي السكر ولا السيرو تاع d'agave. Vous pouvez aussi ajouter quelques glaçons, donc pour avoir un smoothie bien onctueux. Donc voilà, donc je vais passer à la préparation. Je vais commencer à éplucher les kiwis et l'orange. Donc voilà, j'ai coupé l'orange. Donc قشري الفواكه ديالك وضعيهم في الخلاط. راني درت البرتقالة. J'ajoute les kiwis et voilà, je vais ajouter le verre d'eau, une demi-cuillère de cannelle en poudre. Donc moi je vais pas ajouter du miel, donc vous pouvez ajouter si vous le souhaitez, ou le sirop d'agave. Moi je vais pas le faire. Donc voilà, donc mes fruits sont bien mûrs, j'ai pas besoin de sucrer encore, donc il me reste seulement à mixer.
Donc, actionnez votre blender et mixez bien. Donc, mixez longuement et après, vous allez obtenir un mélange bien lisse, onctueux. دونك ضعي كلش في الخلاط. لا حبيتي ديري السكر ولا ديري العسل ديري ومن بعد خلطيه مليح. دونك من بعد كي طحنوه لازم تشربوه ديريكتومون، ما لازمش تحتفظوا به في الثلاجه. دونك une fois bien mixé, donc après servez et dégustez. Donc voilà, notre smoothie est prêt. Donc décorez avec ce que vous voulez à votre choix. Donc voilà, c'est un smoothie très très riche. Donc c'est un excellent smoothie riche en antioxydants, en vitamines, surtout en vitamine C. هو جد غني هذا العصير، جد غني بالفيتامينات وبمضادات الاكسده معذره، وخاصه بفيتامين سي. كما قلت لكم الكيوي هو جد غني فيتامين سي، هو من احسن الفواكه، من اغنى الفواكه فيتامين سي. Donc je vous dis une bonne dégustation, n'hésitez pas à l'essayer, il est excellent, très très bénéfique pour la santé, une source de vitamine C. Donc et il est délicieux, frais, délicieux, onctueux. Donc voilà. Donc ما تنسوش تسيوه، هو شبابل بزاف، جيد جدا للصحة، خاصة هو غني بفيتامين سي. نقول لكم بالصحة والهنا، إلى الفيديو القادمة. n'oubliez pas de liker ma vidéo، ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي. إلى اللقاء.